مرحبا، اليوم بدي احكي لكم شوي عن الميدينيلا مانيفيكا. Bonsoir, je vais vous parler aujourd'hui du Medinilla magnifica. C'est une plante d'origine du Philippines. Donc c'est une plante tropicale et épiphyte qui pousse sur les branches des arbres à l'ombre de leur feuillage. Donc c'est une plante qui n'a pas besoin de soleil, jamais de soleil direct, mais beaucoup de lumière. Et la preuve, je l'ai oublié dans la voiture quand je la déplaçais il y a 2 ans. Ben voilà. Ça, c'est un signe de coup de soleil. Mais c'est pas grave, ça ne tue pas la plante. Je l'ai mis à la lumière et ça a repris. هيدا الشكل اصلا من الفلبين، يعني من منطقه استوائيه بتحب الرطوبه، وبلانت ابيفيت يعني بتطلع على الشجر وبتحمي حالها من الورق تبع الشجر. بس بحياتكم ما تحطوا الميدينيلا تحت الشمس، قلت لكم ليه؟ لانه هيدي نسيتها بالغلط وهيدي غلطتي. من سنتين لما اشتريتها نسيتها تحت الشمس، اكلت ضربة شمس، بس مش مشكلة، ما بتقتل الشتلة. Donc c'est une plante qui a besoin, c'est une plante tropicale qui a besoin d'humidité. On prend juste le pulvérisateur et on pulvérise la plante une fois par jour. هيدي شتلة استوائية بتحب الرطوبة، فبنجيب طصاصة مرة باليوم وبنصص عليها بهيدا الشكل. أو شغلة تانية، إذا ما عندكم وقت كل يوم تقصوا عليها، بتجيبوا صينية بتعبوها مي مع صينية تانية بتحطوها هيك وبتقعدوا الميدينيلا عليها. بهيدي الطريقة المي اللي بدها تتبخر حترجع تعطيها هيدا الجو الرطب اللي هي بحاجة لإلها. Si vous n'avez pas le temps de toujours pulvériser sur votre médinilla, vous cherchez tout simplement un plateau, une soucoupe, vous la remplissez d'eau, une deuxième soucoupe, vous la placez sur le premier plateau et vous posez le médinilla là-dessus sans que les racines ne trempent dans l'eau. Faites très attention. Donc l'eau dans la soucoupe va s'évaporer et va donner cette ambiance humide dont la plante a besoin. Et faites très attention, cette plante, elle a les mêmes besoins que l'orchidée. هيدي النبتة نفس الانتروتيان تبع الأوركيديه، اللي بيعرف بالأوركيديه لازم يعرف يهتم بهيدي البلانت. اوكي، السقاية تاعولتها بالصيفية، أنا هيدي بسقيها عندي إياها من سنتين، بسقيها مرة كل جمعتين. بيجيبوا كايلة وبيحطوها، بيقعدوا البو بقلب الكايلة تقريبا على النص هيك بار إيميرسيون، تقريبا شي 10 دقايق لبس التربة تاعولتها تشبع من الماء. بيرجعوا بيشيلوها وبيرجعوها على محلها الأساسي. Donc pour l'arrosage, moi je l'arrose en été وهيدي بالصيفية بس. بالشتوية بدكم تطولوا بالكم أكثر لأنه ما بتحب أبداً إنه شروشها تكون بقلب المي مثل الأوركيديه يعني. فبالشتوية مرة كل 3 جماع، مرة كل أكثر من 3 جماع كمان. يعني تأكدوا دائما إنه التربة بلشت تيبس. Donc pour l'arrosage, moi en été, cette plante, je l'arrose une fois chaque 2 semaines par immersion, juste pour 10 minutes pour que le terreau absorbe l'eau qu'il a besoin. Et après on l'égoutte et on le remet à sa place habituelle. En hiver, je l'arrose une fois par mois, une fois chaque 3 semaines. Il faut toujours s'assurer que le terreau devient presque sec avant le deuxième arrosage. Pour la floraison, c'est une plante qui fleurit après le froid, donc on parle à la sortie de l'hiver, donc le printemps, à la fin du printemps, juste au début de l'été, elle nous lance ses nouvelles pousses et la hampe florale. هيدي البلانت هيدي النبتة تعطينا وردتها بس تظهر من الشتاء، يعني تقريبا آخر الربيع أول الصيف. بحياتكم ما تحطوا الميدينيلا على حرارة، هي نبتة استوائية، ما تحطوها على حرارة أقل من 15 درجة.
Ne la mettez jamais dans une température à moins de 15 degrés. C'est une plante tropicale, je vous rappelle. Ce qui s'est passé, chez moi, j'ai eu 3 floraisons. Quand je l'ai acheté, elle m'a fait une deuxième floraison. Elle m'a fait la floraison du printemps et on est en automne, on est au début, en fin d'automne, début d'hiver. Elle m'a fait une floraison tout simplement parce qu'elle a stoppé sa végétation pendant la canicule et quand les températures se sont améliorées, elle m'a fait de nouvelles pousses et une en florale. Donc la plante ne fleurit pas qu'au printemps, mais en automne aussi. Et c'est la preuve. هيدي النبتة مش مزبوط انه بس تعطي وردتها، لانه هيدي اشتريتها انا لما اشتريتها كان فيها بقلبها ورد. بالصيفية رجعت عطتني، اشتريتها بالشتاء لانه هن بس بتشتريها بيكون حاطين لها حرارة معينة، هن المزارعين هن بيعرفوا شو بيعملوا. هيدي طريقتهم. رجعت عطتني وردة ثانية بالصيفية، بالربيع رجعت عطتني الوردة الثالثة، المفروض ما عادش تعطي ورد، لما قلطنا شهر 7 و8 هي الكانيكول بالشوب الأولية كانت موقفة النمو تاعولها، لما تحسن الطقس شو عملت؟ عملتنا ورق جديد، عملت لي بالأحرى ورق جديد وأم فلورال، يعني كمان عم تعطينا هالوردة كمان بتفرخ مش بس بالربيع، بتفرخ لنا كمان بالخريف. بدنا نلعب على الحرارة. طيب بالنسبة للرمبوتاج منا بحاجة كل سنة، يعني مرة كل 3-4 سنين فينا نرجع نحطها ببو أكبر بشوي. Bitero, terre de bruyère. C'est une plante qu'on rempote chaque 3-4 ans dans un pot un peu plus large avec de la terre de bruyère et très léger. La terre de bruyère, c'est une terre légère de toute façon. Une terre légère de toute façon. Pour l'engrais, on utilise de l'engrais plante fleurie une fois chaque 2-3 semaines pendant la végétation, donc début du printemps et en été. الانغازي شكلي بنحط لها انغري ليكيد خصوصي للورد بالربيع وبالصيفيه لما بتكون عم تعطي ورق جديد والورده تاعولتها. اوكي الامراض هيدي النبته بيجي عليها اكاريان اغلبيتها في بيسموها كمان اريني روج. اذا بتقصوها مرتين 3 بالنهار الاكاريان بتكره الرطوبه فبتحل عنها للورده، او بيجيها كمان المن القطني مثل ما بكوتون تيج بنشيل المن وبنطص عليهم صفيرته بيمشي الحال. Donc elle est souvent victime des acariens. On peut pulvériser plusieurs fois, 2 ou 3 fois par jour. Les acariens détestent l'humidité, donc la plante s'en débarrasse pas. Et on a la cochenille farineuse aussi. On prend juste un coton-tige, on retire les cochenilles et on pulvérise de l'alcool là-dessus et le tour est joué. Ok. On a parlé de l'arrosage, on a parlé du rempotage, de l'engrais, de l'humidité, de l'origine. On a parlé des insectes nuisibles. Je pense que c'est tout pour la plante. C'est une plante vraiment magnifique et très belle que je conseille à tout le monde. هيدي نبتة كتير حلوة ما الانتروتيان تاعولها منا صعبة لأنه مثل الأوركيدي، عم لكم اللي بيعرف كيف يعتني بالأوركيدي ولا أهين من هيك. بس أهم شيء ما تعطوها كتير مي لأنه بتهروا لها شروشها بتقتلوها للشتلة دغري. Il faut jamais trop lui donner, faut pas lui donner un excès d'eau. Elle déteste les excès d'humidité dans son sol, dans ses racines. C'est une plante épiphyte, je vous rappelle. Donc elle n'a pas les racines enfoncées toujours, donc elle se contente de l'humidité de l'atmosphère dans son pays d'origine, le Philippines. Ok. كان حابب بس أعرفكم عن هيدي البلانت وكيف تعتنوا فيها
وخدوها مني. هيدي بلانت صار لها سنتين عندي وعم بعمل نفس الطريقه اللي عم قلكم اياها وعايشه وعم تعطيني ورد. وشكرا.